नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जुलाई मास 6 तारिख सोमवार। आउ राज्य में मौसुमी वर्षा को नहीं आज पाणीपाग विभाग तरफ बड़ सूचना आसीचे। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर छोट गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहाँफल प्रतिदिनर सठिक पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाइपारिबे। लघुचापर प्रभाव में समग्र ओडिशा रे लगातार वर्षा जारी रही एवं अनेक स्थान रे स्वाभाविक जनजीवन बेस प्रभावित होइछि। गत 24 घंटा मध्यरे राज्यर किछि अंचल रे अत्यधिक वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले केतेक स्थान रे 200 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा होइथिबा सूचना मिलिछि। बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा लघुचाप अधिक घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबा परे पाणीपाग परिस्थिति आहुरी सक्रिय होई पड़िछि। एहार प्रभाव रे आगामी समय रे अनेक स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी किछि अंचल पाई रेड अलर्ट एवं अन्यान्य स्थान पाई ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करा जायछि। भारी वर्षा सह घड़घड़ी बिजुली और झटका पवनर प्रभाव मध्य केतेक स्थान रे देखा जाई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। प्रशासन पक्षरु लोकमानंकु अनावश्यक भावे घरु बाहर को न जिबा सह समस्त सुरक्षामूलक पालन करने अनुरोध करा जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज राज्यर 8टी जिले में भीषण वर्षा पाई रेड वार्निंग जारी होइछि एवं 13टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एहा सहित अन्य 9टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आशंका थिबारु येलो वार्निंग दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु, आज राज्यर केउं केउं जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एबे गरमर प्रकोप संपूर्ण शेष होइथिबा बेले मौसुमी प्रभाव रे केउं केउं जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेब, ता सहित केउं सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रहिछि और राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबाकू जाउछि एवं एही मौसुमी वर्षा और सृष्टि होइथिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन बड़ सूचना देइछि और एहार प्रभाव सारा ओडिशा रे किभଳି रहइबो, एनै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्ला रे वर्षार स्थिति कौन रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा पाणीपाग को नहीं आसीगला एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ खबर। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफरु आगामी 24 घंटा पाई राज्यर विभिन्न भाग रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा एवं केतेक स्थान रे रेकर्ड संख्यक अत्यंत भयंकर वर्षार चेतावनी जारी करा जायछि। जुलाई 6 तारिख सकाळ 8टारु नहीं जुलाई 7 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत एही सतर्क सूचना बलवत्तर रहिबो। राज्यर पश्चिम एवं केंद्रीय ओडिशार 8टी जिला पाई हाई अलर्ट सह रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सही जिला गुड़िक हेला नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, अनुगुल एवं कंधमाल। एही सबु अंचल रे 20 सेंटीमीटर रु अधिक अति भयंकर वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एही स्थान गुड़िकरे हठात बन्या परिस्थिति किंबा जलबंदी समस्या देखा देई पारे, तेणु प्रशासन तरफरु विशेष सतर्कता अवलंबन करने को निर्देश दिया जाइछि।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବାକି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ବିପଜ୍ଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବହୁ ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।